عليه ما عنتم محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله أمبالا تدو صل تملينكو آية البيغة ويندي نبيام سالغ بوري بيه جمالو نيد décembre kalot le woro ayati limbe jumo e décembre rahma yobrare af samba fla anita anisaba ayum tusa yibu la pila taba yumde o munatu kan sur secteur 22 ya ayati le bigi même pas ton secteur 22 o pokonka Burkina Faso ya Burkina pokonka bobo jula soya ya bobo jula sote ngapoka CCGT CCGT waneba tabor min be kuma ne livre sabaye o mogolo ayete groupe ni bisun gonni gafra matabo ya bamde amba Jafar na ka de yogon ayete Sheikh Jafar na porinde amba ando bila kuma ayete nangoma me hale ble nyimi fawiye hal ba mo sa to nyam to mbe Burkina docteur nyinga ayete tonto shukra Burkina docteur damba sunna docteur ayete sunna docteur damba hadisa docteur ayete hadisa docteur damba mu yi kalanke ma shinkarmu maka mi yake kuwaiti shinkarmu kuwaiti mi yake awa libi shinkarmu libi mu yake shirin shinkarmu shirin damba afangofa shin lebwen wowenga bogo mabombo gora nyelpa yinediye na atro aka kala yi cheye sami tiam karanga ya sida aw ne ko bila kuma et mam yina ngoma me mbi fa akai se ka soso amda tamit yam esayin kisa ka fok mami fora korna kono ko ngalunno yeti gomni singom qur'ana pokon ya pu yagabo ikanna ni kadalu fanaye wani hu dali girgese kayira ko hadisa yi cheye wini ti hadisi asida hadisa mu ka kanka kala ko to duma qur'ana kono kadinam se sumun karbe komambam yoy qur'ana po atigi to fo qur'ana kono wani hafi to yur qur'ana po mbo drone no fe yare balabam data wodo adote atei akabe nere ba kiti tiganyere ya tei maminga buda ita kabe awire tina sorei yamma pana ampa amaye ayere tuntei alakan pudun kabe wautara ngaluni karam ayeti yam to karma pu yagabo docteur bede ayeti docteur dama fatu mi gunbe gouvernement nao ayeti him te gouvernement o mi were gunte gouvernement nao seyete ka gouvernement famwe kambe belema am to da yam fagili saba be farnya fo ifaya pu yagadba akuma manchao abonda fa wawure ka sunna yirenna qur'ana kono dro wa wini mam sunna qur'ana poa amanjan ay pa wokiye naw ya ye ka bakumati banwa yam sa nya wini mam bala gomda fa sa nga naw mo se ka ye la yam sa panya norolendo abu dingana tete ay tam da yam nye de bokodo woto bal jusqu'à tete fa ka nya fo yam ti to sa urasa ringa ango ni min fo awye tono nan to nyamba alaw ta ka kuma kan wenda mgoma usebele no amena
ye gol same hin kawse kamin fa adama be nango furkoro hal badi ya ba adam so wambe arsina poha qur'ana ba bulu qur'ana be nugo a fosira qur'ana hayankelina ayeta ayima qur'ana ayara yelle shitana sira koro te setana tonga o kera sababu ya boro nango furkoro yare yi sabta yi arsina poha awdu ya hayan be lubla te yam yawlen bas qur'ana ayara fa gilli uva adama ti sunna long ay aliyaba an da fami sunwa amolo kuma kunta suye no fe ayatu gomna yam yinga kana tin nabi nuhuma wasto on pa nabi nuhu alati sunna long ya fami sunye kana naye fana lebo wane yasa kana si idrisuma wata nabi idrisa nabi to ko andre dumbona sabta andre wa kana se alima ti sunna donde wanta yewa yi fami sun koy ay wo qur'ana ko lidu tumbabolo ayata qur'ana ndabe nugwe nabi ibrahim fana ayata nabi ibrahim sunna tuntabolo ayati sunna fa be nuguye ay ala do ko krama ko aka tu afake burama kadina de ko to wenya mewle nabi yam ta poga asamba ibrahim sore abu be ka sunna gban tinyam lawle ken sunna yelle abu mi ujatim na ko sunna ulo nyam sun karkin na sabe te sunna wo kalo sunna te ayati ya jiri pa sunye ako finifin do muso da ko sunna lo ayati fusable ni parba te sunna finifin do te sunna ye ayati fusable ni parba sunye farnya do ya jiri finifin do ye fardale ayati fusable ni ya farila nga ki nya biye datu ki nya bo ko mi konyina ni ya wala lulu ni fa nya ko ni fi ngetwa abaja ulu no le o fare akanota o te qur'ana kono ayati abaja nam sollane nak sambalina ya ko qur'an poye wole ya au ka sunna ni ya ya yam sunna ki nya ki sembe sen bo ko mi konyina ni ya ko ni o ko yenenga sabu sunna sunna sunguru tiga bago bo yere fana do kata wal mo no yari kiti yo arba ni renan kenga da po sarba nenga o ya dabo wole kama yin salare yinga no te ka finifindo shambali ni fu sabla muso ka yere sutara pagasin na mana men sutra ka nyeda bo kenema nyaka ni ngamba voyre ka tege to kenema mba nusi yinga ka sentege to kenema mba na pusa yinga mogo ka oye tinedi nyane wote bashi ala sonawra ayati patari yele wina men sakare wole fardaye yenna ya farila nga ki nyaki se mesen bote na yakko ni mba woto kadu voiture kata hotel kono ntiango tunke voiture pour ntiango hotel kadu voiture kono kata bama ke voiture pour ntiango bama o te fardaye de yeba faride o nyada tugu ni be sunnaye ayati ni nga ludu bala sunna to wo che ko atife ko le ye ayati na sare mta barati nyare naye je ba fedu ayati shid be anenga ele joni fa ya Allah imalon ko ne fa bagale te est-ce que faut pas m'amkuza komi jo ne bo wala wango barabla bahtuma alakra mo fo mo shiye ayati wonam tin tum payen wa fani no ko fin ka mo chutu tan fardalo ayati ni fu sabla mano men sutra nya farila sunna tede ayati pa sunde la nyeki se meseni mboni la yikum ludni ngamba ni oye kalonye ye ziri mozo ka to sokono ayati parparo re sunna te fardalo ayat pa sunne ya farila ni defara wole re bato abin fini do kabo usem patar panto re ba tani fu sabla yi akano sokono sigi te ke fa sunna ide la pour mani parba jinuro ko wati sunde ka buru mina disira nugu yango jugo wole sunna e ngalono ya sunna ya po yagbo imayi mina to kelintara bane panyo ko yanga bebe ko ka mina gerena sane to ko gar kirenga do ko ka mina ikili sanfe sane to gar holandi jugu do ko ibara koro sane to pen jugu ala do te kuma fla fode wona me on pa ko ngoma yibe o mana seri chogo ni be sunna ni ayati ye puy yagab kan se pus kan yela sunna note ala ko kraka bolo jigile wole be qur'ana kono sapare wona me la tentum ta sikka nugu puse ne be qur'ana po anya hayam fo ya kacha to sa ayara kawauga nga munafiki te qur'ana hayam fede ayat la munafiq parat qur'ana ayar koy ka kursi tige ayatu wa kuga ko pan yiki yenda oye sunna e yela sunna
farnya fana lo ya ziri sabu sunna be farnya ay ba le sun fa ya pu yakabo note sampane kursi donye fardaye ay ti kuruguti o ya farila atiga shamani ala wasin le ba kalsoa ko sayyidina usman tiya sayyidina usman ko alakra nuti be ta felisri ti nam te tum nam da sirande futu ko sayyidina usman ko ko atibe maliya de ko alnaya akoraye ko be maliya sayyidina usman te hande yata tawrati wala ya nyande ko le ka kursi folo yari kitab man kuruga ko ke kuma tibe maliya ka te malakraka yawni yawabam da zotan yani yida winam tin tuma kiraka ta fesre e kana kursi do winam tin tum sen futu fo te kuruga ele ka bonya ka te mekraka fonande bo berle yid winam tin tuma naundu na tawrata kono ayati am sawa je kura tawrata poga alakram man nabi musa ko lewa winam tin tum wa nabi musa pore kurti ka kalanta a jigi fasin kurla a ta taurata kona wa abai in tiyan kurla ne siku na kadama be taurata pokwa ka furkiye kalan fuka a jigi a ta taurata kona wa in se forya to sikki yeti be taurata pokwa ala kira ka na oye ko to yo wannan tantu mo yan bahe fo sayyidina usman na wa inventé ila sayyidina usman wa na wingare aku ka tige tiyame tab kuure do ko ko tigere mase tisane dai ta wa pataye ko ka yere sanfɛ to uru yimri do ko ale bele ko amase sane dai ta keten pataye ko ka tige kimri sanfɛ to wa runde juru do ko ko amase ala kira yere ta ai sane dai ta keten patatin tum den ne e ma kuma mun ni note ne ala ta lo dongo keleno fo baya go ma haya wuso ko saya la wenni yele fukuta donc suna mo yere ta lo kursi bi da yoromina eti yam suna da men pami kulugu hinte kreji mais so sore shiara eti no kem le ba wuso ne tumba ni suna mo fe mam dara tambo sayam suna ram ya ko mi so sore shiara te ko me no kem na le ba wuso ya so sore temmi na fie no kem ka so powa o ka silipu do ka triko do ni silipra ma kan so ya ni ala kra yere yi wu yewu nam tintum sa nyare kra bna fa ay lo akara temeni ka te tum ne ti ka hawtela le lo aya dan silipu ma kana temeni te ke silipu ora le lo be kursi bi dan te silipu yewa kursi fata ke silipu loge turum bi la jene dan te triko yewa ayati fu wogdo fata ko ya triko la ni yu do ka debarder do be ma parwa sani ni debarder se ko me na tara misra ni kra yere yawiye ya jen ni ro to nam tintum nyaya abina fa ya lota ana yati ba hawta jem to ko meton donc we suna ki setara ayati ya suna ya poya gabo wotu mambalmo mabisi wonna nafo abu ayya lamaya woya hadisa wala fi ayyala ma hadis number alaka troka kuma ti wenna me wala ngome suratu yunus ko na hayam bi saba ani woro ni be suratul yunus point ka talo hayam bi saba ani wolong la kan aya pista la yobun to ngan aya pista la yopoy aya sebe gulisiya a français kambe fawiye a français to hada yamba a arbu kambe fawiye a arbin to hada yamba o kurna haye ne be forawiye ayati qur'an an kai aya kai lan to hada yamba jumalo e kala lumbale ayati jundari a karun dare ala bina kuma rabbina loko hadisa wala fillah winna men na gom fo bang hadisi han walfe hayam bi saba ani woro kata se bi saba ani wolo ngulama aya sebe وما كان هذا القرآن أن يفترى Allah tala ka fo Muhammad yew winna mela muhammadiya akayire sahabawra tawiri sahabsa ka fo sulamaw beye into silamba fa koni korne ente boyerra fenye la Qur'an kanga panyori yamle gwamye iftara kwa ma walafi ayati wanna pa walafi panyori yamle gwamye ka fo mo dole sigira ka miri ka sebe te pa wala ne de jinin takson gulishe ako tede la pare na la wade sabu Qur'ana sebra sabu Qur'ana gulsame ka din nabi Musa ma ko nabi Musa lawi akan walaga den fele kan awal sayiba point kiti bet ba kono ayati buda fara be point ala le kwa ka sebe wenna me ta gulse kuma falo ba kono ayati
gom dem hebe apogin fokma laban halan to ta gwam baso korna tumba konay to Qur'an rabi apogin ala ko nabi Musa ma wanda mena nabi Musa ya o kuma kelin dira ala karama Qur'ana kono ayata gom yan kan ko nabi yam Qur'ana poga wa inna hadha la fi suhuf al-ula inna hadha la fi suhuf al-ula suhuf Ibrahima wa Musa suhuf Ibrahima wa Musa ako Muhammadu ka Qur'an fle bolote ayat Muhammadu fo Qur'ana hunumu abi gafe koro kono ayata be gafrem sa poga ntiya di nabi Musa ma nda ko nabi Musa atibe nabi Ibrahima bolo ayata be nabi Ibrahim nenga ala ko nabi Musa ma lomi ayatu wona mi la nabi Musa la ni ko kan be sebe ta agul sariya fa ika do kesu kono nin kesa poga anake shire awfe anayi kaset nyam nenga haya in kono kuntara aw ya me ayatu ayar hansinga nyamu mame alu ka hadisa o yer lim ya miri ka sebe ayat nyam hadina me yamen ta sungulse note Qur'an min bambolota ayat Qur'an ambe nubuwa ala li ya sebe folo ya wenne ngul sare nam ka fo Musa ko ka ta fle ka sebe tu ko nabi Musa ta to ngeso to ngulse ba alu ka hadisa joni ya sebe folo yam hadina ma alan ngul sare nam Deutéronome 31 ta folo ngeso ka sege ninka Deutéronome ay numéro ta ma Deutéronome sebe folo ambitana le ka soro ka sege ndaka ba to aw be ni famu ya ayat waya tawrata pogla de nankewa Deutéronome 31 24 25 26 alot lema ayat la wakat kanga nabi Musa suleno ayat nabi Musa ala suye wakat kanga ala ko ma to de woni ala am ke boy Lorsque Moïse est complètement achevé d'écrire dans un livre des paroles de cette loi, ako sharia numu ayatu sharia ma tumami nabi Musa tlara sharia nu be sebeli la ayata hawa wasa sharia fa gul so wankate il donna cet ordre aux Lévites. atlara tumanam na aya livre nin takadi nu tibe misri konnana shaidu mun tibe ba fleni ayata hawa sala ande kan ko shaid nam ni da be mi na powa Qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel. ako awya bla Allah ta'ala kan lahir kesu konnana ayati amle wandini wonam alkawla kesa poga Prenez ce livre de la loi. ako ala loi livre ni fle ayati sharia loi ayata lawato Et mettez-les à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. lahiri mi ni oti kesu lahiri kitabu tumba kono akwaya bla kesu kono agerefa aya bla ayati alkawli nga sharia alkawla ayati ni ya kes kan pogani nga kirenga Et il sera là comme témoin contre toi. anake shire nabi Musa yer control ayati na yi kaseto nu foma nabi Musa okole ni na fen fomi ta kono rimi ni gam fazawa yel sen ka poin ado be sebeli beya ta fa gul sen bebe haya ayebolo adam be fnuwe Car sabo sabonyinga je connais ton esprit de rébellion. e ka hakili tien murti ta hakili mbo don Et la roideur de ton cou. wotumana ani ika kanta gbliya nebo otugoyen lo ayata ko tondore lafsiya wala bidiga mamire fatiri alora yorra wolot lema Musa ka fembe la jeni sebe ayati wakat kanga nabi Musa kul sa fajilli ala krana na tuga kuma tumami wena mtitu wana ngomwa kate ala ko akafo wena metayele wa innahu la fi zuburul awwalina wa innahu la fi zubrul awwalin e ka korne abe gafe korman koro ayat fo qur'ana be gaf kuda poga yani e kana sanni fo nawa donc korna ma boyer rafe ayat qur'an panyor yam le gwamye ala krabe kuma tumami wena mtitu ngomwa kate sabara baga hakala ko krafan ya tabu ayirale kulir batera me to wena mtitu yida gwama me yam le ala ka troka hayanin foye to wena me yawle nayel ayara وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. ako heyi ako ni kone make ka fo boyer rafendo la dana ala rade ayat heyi Qur'an kan apanyor yam le gwama jeng sampai ni wena misikai ولكن تصديق الذي بين يديه. ako ni bemi yewo abe farafasial di min beni ya deyi ka chetri ya di kitabu minun kona anya ayat kitab kanga
manda wel so ni digir sira nan gafna ni sinde ngi tawra Qur'ana na Qur'ana ko tawdi Qur'ana hawa Qur'ana yaram te wana aku Taurata yake ayam te Taurata ya shida aku Linjili yake ayam te Linjili ya shida ko kitabu fanfan jigira kwa beke ayam kitabu se shigi yimwen nga fa ya shida alugo sunna mo ta fora ko Taurata ma dafa la yam sunna ram payeti Taurata pa pidla au ta fora ko Linjil ma dafa yam payeti Linjili pa pidla kwa nyimantewa ta son kabe Qur'ana na Qur'ana kwa dafa ko chelo Qur'ana wa yeta ya shida ta pideme alu ka tuka ma kwa ma dafa ko chete ti yam yeta pa pidye ti pa shidi au ka sunna be kuma to jumanta yam sunna gombo yoto kono te Qur'ana na kana kitabu koronu be chete ya jo sampare Qur'ana wa ni yeti kitabu ni msafa ya shida wa tafsir al-kitabi ako Qur'ana na o kana kitabu wame kana kitabu farfasa ka da umma wa wani kitabu sa fan ngini yamba la raiba fihi min rabbil alamin ako siga do tara da ka boti ala yoro ayati sikpa be apokan yam saba wenam nenge am yakuluna ala ka graf ka fo kira ko nyalo ba forale ngonam tinto amiti be tamaya iftarahu o ba forale ko kira Qur'ana bo ayer lawa tamatin foma atintuma fo yiza Qur'ana hore am lewla kullu Muhammad afo moye momari ya labiya fatu bi suratin mislihi ba se na ko ne ya bo yer la aw yer kan na nyogono do en kai nyam sa yeti nyori am lew gwam lam yidin gwam da binyam wani abutum gese yo man istata'tum min dunillah kira yer makya manyinde ayatu nam tintum pa ba wismenge suran kele ayatu wani sura yenta kelempe suna mo abunu be magara suna rama yammin sinyata ko Qur'ana dira kala na nyogono wereye tintum kwa tintuma ne abudu nyogono kafir be man kuma tofleni nyam kifir pel sa gwam la woto wani jafar fana ko amanna ko tumam jafar yel yam ti sayele ko Qur'ana ti Qur'ana kwa nyogono bei ta atobe me aina ni sunna kitabu do in kai ni Qur'ana nyogono be wani sunna gapso won Qur'ana tam gese donc awti seda ipatoy koy abe ka forodo aw fa bodingana yam ni nga yo manam si nyetse tamen wadi o man istata'tum min dunillah ala kunna umase ayi mo wele aw be ka minu bonya ko kono baga bawlo aya ka dogturu wele o kanna ka do bon kai wena meti momari yala tup sam bambe nga sam patoya bi bolo bang be ram to songba in kuntum sadiqina na to ay che tige de samiti ya siramba ay na Qur'ana nyogono en kai wayno Qur'ana bilgin tatum gese ay na Qur'ana do sunna be min kono ay na en kai ayatu wayno Qur'ana sunna hambe Qur'anin ko ay na Qur'ana do musa bu be min kono kai ayatu wayno Qur'an mustahab sumbe Qur'anin ko to gese chete ay paside sabo atna se ka jabi ner ba jabi chete bale paten le ke mameng nan le kum tore atay amang belendo patoy we bobo jula so sunna mo na nyogo welew ayatu bobo sunna rama isambo tabia ka far wa dugu taw kan to on pass wa do yam ya outing contre diwa ipana inle kindala ni adonga diawo ta no meme ya koma ko jafari ka dogo yale yetiam jafar powder me tele ubi yoro biedo tele namba be ziga fa atin wele tele so dorawa ipana ambola tele ni pokanti gese ni suna ko iche anga debake simsa ya sira be watirmana debawa burkina be obi na miesa burkina ne mafana uma me jafar na be ayawo yere soro jafar na luiti pa me menga adotina ke utoke ipana mane wana maso ka keke isam pat nto ko pasa ka man ka aw for karo be aw fa bodinga kono ayati nyam yo be banam sheshe sabu mo ko nyam ko mana mi fo ayati ne mana wel buninga ele yubla ka tuko fo ka tro chete ifo garle nan to ti pasida ebe ki foro do abodinga lo kono li ko yoro ni na shere mateda kom kabe wa tane ablorawa abisa bana wolongula wotumana ayati le mo ambi to suratu yunus en konna na tu ayambi saban duru ayati suratul yunus kon polar bebe aya sebe. Le Coran n'a pas été inventé par un autre que Dieu, mais il est la confirmation de ce qui existait avant lui, l'explication du livre envoyé par le Seigneur des mondes et qui ne renferme aucun doute. S'ils disent, il l'a imaginé, dit,
Apportez donc une sourate semblable à ceci et invoquez qui vous pourrez en dehors de Dieu si vous êtes véridique. Sourate Jonas, verset 37-38. Enyabe dunia hadisa min biye seberata. ayet yam saya dunia hadisa fajil hon golsa Seberi kunye ka korna nyogono dole nyini. Jati. ayet golsa fon ya yam na pam qur'ana bidigin ta Uma se koy. la ya on patoye Tani doye oh. Bisa ba ani duru. Wama yatabi'u aktharuhum. Ako oson chama matugu foi ko de. ayet wusuf fa pa pogba fae Illa zannan. Suna mogo tugun be jigi yalla ko. ayet yam sumel yam pogta tebo O ba fo togodi. wetam ti wana An ko ya jati mina. ti ton teda me Ni mogo mi fen sebe kuma nyimana ka fa ti kraka. tangul gom ti gom songo Ko abeke barajiye. ti yel somde Ko ni ka kuma nyima fa ala kraka seberla. to se gom songo nam tin tum gol songo Ka hadisa do bo. yak hadisa Ko akere ko mi ka dina deme. ti dina na songo ya Obo kuma no fo de. ayet ya gom kan ilayet An bo wole mena hadisa karmo dara. ayet to mum dare na yam hadisa moy noye O kisrawa. La. ayet na yam ti kilgame Kisite o yekoy. ayet ti tilgar kan yam ye Tanay. Inna zanna la yughni min al-haqqi shay'an. Akunne ya jigi, akun jigi ya tu fui bo kena ba nona. ayet mamam tera pa ton yak ba fa shir poye Inna Allah alimun bima yaf'aluna. Abi bara mina ala ko ba kala man. ayet wona meti mi yam tum da tiri Kunne ya jigi ni bina sirji mina iki te ko shen saba. Ne ya jigi ni bina sirji mina iki nun ko jido ni no shen saba. Ne ya jigi ni bina sirji mina iki kungoro masar shen saba. Don ko faye ne ya jigi ni bina janabu korke ika geren koya ka yan koya ala ko abaka jigi ya kuma na akwa da kasra tara ali bin fa abulke Olo. ayet yam teba goma fa ya zalim to pe kitabla to force of yoyla to sagal ju kitabla ayet ya fa ya ziri amma bande ta ne Kuma tobe. ha Kuma matobe ne ko foka ce ka falla gurnya kidite a atije kan yatti Anyere nali. Atobe akontu kacha. Nane. wusuko wot bambalon magnisi ay kuma mewa ayet yam buma gomda aw nya jigi ton tera me anya jigi to foyne ayet ton tera pat manaka fa ay anna bora chefe chete hal ba tan wonda shida pashiriye ili ya jigi o fo tera me ko jike kanga donu na shen sabaw ti ko mso mun kiyaye mele ka ka sike ke kono fa eko ke ti shir ya tum vote fo mande Barata. ngo mele ka bi shiriya fe mi ra fe min jigira ne to male kan ba mana bum ka sheki hin shiri ala be woli shere ayet wonna mana ne ka sheki alo ka jidonu na shen sabaw ko na rojume na yam ni ngidi ye ko mora ta ba be qur'an alo ka geren ko shen sabaw janabaro be rojume yam sun shori jana ba ko ma ki lo abdu ne be qur'an po ako kira ko anga gbese nyimi ni ka gbese nyimi ko gbese nyimi ba barje kasha ni gbese nyimi bari o be ko yoro jumana to wonna tin to nyam to sa wa bra ta yel som be me sa pa bra rati patar yel som da yibe qur'an zibo aw su no to ya burdu aba biya ko no kera barai ayet yam ko en po e nuske manam nyetse tane La plupart des incrédules se contentent d'une supposition. La supposition ne prévaut pas contre la vérité. Dieu sait parfaitement ce que vous faites. Surah Jonas 10e chapitre verset 36. asigara ka faye ali suratu konana ka damna hayan bi saba no wala ka ta do hayan bi saba ani segi ayu fana sabe ayet kete ya sur kan po la be nan le to stawr bilbu Bal. bok makan ayet pa otoye Kazabo bima lam yuhitu bi ilmihi. ako we ngalon tige fenna wo ma femin donin donkoy ayet mana puya gabo ni bunin bangar sen kanan bamba Walamma yatihim tawiluhu. ako kona dina yere kibada foi mana suna mogoma amana hadza tike foi ma la ayet dina men kibar pudum pawa sunnet nenge apawa hadis net nenge Kazalika. abo tuwena ayet ya wototo Kazaba alladhina min qablihim. Muhammadu abetele
ako mo mun ko na nya o fone ngalon kete o tugo jati ayati Muhammad woto to libni sinde bam tawra bam me wasa pu ya boto wala o mun kan mun kan ngalon bo tugo yana ayati libni si pu ya boto to wa o tu yu kan ngalon wala fite ayati bam ra wal fa pu ya woto sidin to ka tlera ayati tentuma hanno ga ni wankate o ko so ala kada fo qur'ana yo in kitu huna mo el qur'an waya qur'ana nawo qur'ana pogonya ka fo ala kra yo yer wenam tentumya ako sunna mo do temena ayati sunna lo game don wulu fara tumbe tinni ayati bam ra ya woto ko ka ton la laga ma na grupu ko ta killaw sebe in to sebe ngoriam no gulso ni yayi ala ko kra ma ko e do yi ngalon tiga ci do ndora ka ko enya ay petanya to ina meti ne busanda nda ki ten mun ngalon tiga bagaw ala yi wulugul halake ayati bam damba wenam hal qabla me ka ko ka fo kra yo ya qul li bghayl wenam قالت من قبلكم سنة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أكوي تغنيا ayati kosida ako sunna mo sunna nu événement do temena ayati sunna me nebsun wa sabu ngoriam le won noore wulu farat bo mo kaltule ayati bam na woto ndere wo événement unuka wo événement nu credo ayati bam sun kul sabu ngoriam le wado nanu be halaki mam halaka bam fajilli wo sunna mo nu be halaki in halak sunna ram fajilli mahamadu ayata amadu makorola muhammad yammi jirgite ngangwa aw ka fil alim ngalon tige baka no ko laban kera chugumi ingese pu yagar kan sariam ba ba sa wanto o banna kra mo ka kuma kama to do tin to ma gwama ko to o to ra hakilata in to ta nyaka ta so gwama tume samuda mo bora samudu mo ya bebe adi mo bora ayati adam jinda me frauna ka mo bora ayati fraun ne ba jinda me ayati bankra mo ka kuma kama ko to ayati ba fa to do tin to ma gwama nyaka mo yam le gwama wa wole sunani ayati yani na la sunna nota na korna kono rojuma ayati sampane risal be quran po jibo sandamani na ka murtite yum sara po in todre ni ko kuma ko sunna Saya tu nangom ti sunna. Ko kuma ko sunna. Saya nangom ti sunna. Krano na sunna nya fanyewa. Ay ngam ti tu wan to ton sunna. Farda yere to foratu. Saya am farila e pa gom nya se. Ko yere bonyate. Wa ko ne ngoto to. Awa kana sunna mo fa ati ka mo tubi de. La ayati sunnel patin tubi ne de. Mogo le bita mogo tubi. Ayati ne ban to don tubi ne da. Sirrimboru le bita mogo tubi. Ayati sirmoy man to don tubi ne ba. Wa biya bina mna ka kursi tige. Ti wa wa nyoka wa ka kuru. Abobo si janya. Nya ba tianga. Ka buru tinta di sirai. Ndogla anu nya ko jugu. Ko lo ko kera la moye. Ti moya le ba wen mo. Wuru cheni pourquoi mata tubi. Banyanga bo to to tuba. Ha aya yere korsi. Ti kunsiya. Tanai. Fanzur kayfa kana akibatu zalimin. Aku Muhammadu. Ali Muhammadu. Aku zalimun no ko la bakara chogodi. Ayati wega mengre amba basa wonto. Ala do ko yawo. Tiweni el kaya. Jon be zalimu ya an la wega. Wa man lam yakun bi ma'ajalillah fa ulaka hum zalimun ala mo le fa yawa. Ni Muhammad man ni ala taye. Kululu zalimu tine ning simpa goma na wenam den na tinye sobla lik wek meng soba alu tumbe hadisa min fora la yam to hadi nam nisa adoma digi la pasibiye ando bina zalimu juwane soroka teme auka to nam pa ma wek bo gon le be yir nyam yasa ko ni Muhammad man ni ala ta ko le zalimu tine ning pa gom na wenam den na tinye alu man ni sunna mi amadigi la yam gom ni sunna ni nga pasibiye awle be zalimu de ayete nyam le likari am wek meng rem bana yam sunna karamago ayeti sun moyema ka se hadisa karamago biema ntonta hadisa moyema fa ani abiyadumu karamago ani yam fa gilli numbe yara ke saraka nyimi ne ngod ba wa bondo dosa wa hadisa mo no be ayeti yam hadisa mari gilfa mammo go bommo rade mpa yakne de yihner po ye dare ye lambe isan nkoy men siram be ka waya mbenga kornate bi ka hadisa ta men nyoko soroka rekum hadith ma rekum qur'an tir shek riktaba Bien au contraire, ils ont traité des mensonges ce qu'ils ne comprennent pas et ce dont l'explication ne leur est pas parvenue. Ceux qui vécurent
avant eux croient au mensonge de la même façon. Considère quelle a été la fin des injustes. Surat Jonas, verset 39. kana bo Jonas kono tugude afle hayan keme afle hayan ta an nani atalo hayan ta an wolongula aya sebe keme tede ta an nani ta na wolongula tutla alayhim ayatuna bayinatin. Ako Muhammadu mbe kuma fe ako ne ka aya ni ya kala mogo ye bayinati min bangelendo ale sunna mogo nunu nu boko tokora hakilata ni kurna bangele kala woye o ba foto di ayat Muhammadu wakat ni nga fo san karmam aya rahin ya venga sunna ram ne nge be tamti wana qala alladhina la yarjuna likana wati li iba lonko limanya barbe suna mogo tera ako minu ma natanne alaka ne ka benyo yara ko mallara ulu ba fa todi ayat wakat kanga fo nan banga ne bi simpa konsit ne ma mwenna ne mpa konsit ne la har ya so ala bam nan le kamti wana iti bi qur'anin ghairi hadha ma faye suna mogo beni korna dani kalan fɛn wɛrɛ ye fɔlɔ kɔrɔna ka bon cogo min na an ka ale bila gɛrɛfɛ ban an ka kuma alakira ko an ka kuma minw na suna mɔgɔ bɛɛ ka kuma cogo le ni ayat wakat kan ayat tum ayi ba qur'an hiya ya togo wani nabiyam gwam ya tedi kom ne tabna lo ba qur'an tiya bel wusugo aw baddeluhu hey tedi an ka bar wɛrɛ kɛ sambare ba so hosenga Korana pay walama ika hadisa ta an ka kuma ni korana pay suna mo be ka kuma to le ni ayati bas qur'ana ube to frika hadisi wata gomnata ba hanyaaw sunu ner fajil gwamna woto kul Muhammadu afoyi de Muhammad ya labiya ma yakunu li an ubaddilahu min tilkai nafsi Muhammadu tay bi men walu li bay afo yo kwa man kan ne ka afale yere kunna la ayat Muhammad ya labiya timam pasiyagare timam nyakam yoriyam le gwamon gome jeng sampa qur'anai ina tabi'u ila ma yuha ilayya angara mo afo yim suna mo yo ko ite tugo fe ko fo min wayura Muhammadu ya fo to gelinna aka tile suna mo ye ayati yel sunna mo yemya fo bana mpo ba fa'ila wenam sima na sa wayin ko nabiyama inni akhafu angara mo afo suna mo ye ko ele bisra alanya ayati mone yel sunna moriya tifo jota wende ina saytu rabbi azaba yawmina nina na ntiga ala kota ka hadisa warfo ka korona toy ne bisran jangata lenya mam yayi da wannan mam nan kis wende ntos gomjen sampai na alqur'ana mam yayi rara na ngarare kullu Muhammadu afoyo Muhammad ya labiya law sha Allah na tuwa de tiga alaye sanda no mala wenya matalautu alaykum ndu takara awye de man pakar min qur'ana yamde wala adrakum bihi ndu tuna lonu yere yira awla da kan pawini ni yamba bangre kan labistu fikum umran min qablihi ne sigira aw chema ya san chama wo ya so kraka san binan dafara o umbo mi san binan ye ka ko ni nya eski ngde da ka nyogo fo awye mam jinda yam suka kam yum pinase esna yam wa mam dengo gom kan ga taw tipa nuna pawa afala takiluna alu to korbana ata hakili soro yam ni keme ni ngai panan pam yam dakuru nyakile sunna to korba aya hakili soro de ayte gom yanta sunna Jafar wuraw nyana de ayte Jafar ro nyam ni fun ka aw chaman de mi Jafar ye de ayte nyam musufa bi la Jafar fana ka koro aw chaman de mama yida nyam ko am wisro do be o seka Jafar ye re wolo koy sanda me da pour paten do sheka koy Jafar kelente anate nyogo ni be asisa ayte pa sheka ye yani aporinda mambe kamosa amba fora ya adu kuma wore fo donga hakili tawra kuma ata hakili soro bumusi am to ga yamba ti yam kanyam ye dinga ipana pam yam sida te more abiya dumo kara mo ata hakili soro ayati te mehlamba ipana pam yam faman azlam mimman iftara ala allahi kasiban barana natugu aku joni to yoreke joni bi dibira momi ka kodo boyira ka ala kan kwa ala kote jati ayati anin be like an ya lik so banen net na wa ku yagabo yetu weni yelam ti woto ti ko woni am ye yayi adu suna mo do kuma to le ni ayati sunna gwam la woto ne obe muni fo yorola ayati be tamti boy korna ma wala ti qur'an ba wala ti hadisa na welsa aga mo an nga hadisa tigi kira mo le wa ndam jimando mo le sukaya hadisa mo ya tintu bi ya nabiyama
hadisa min bi bolo sayyidina ali ya sabawa sayyidina usman ya sabawa hadis ni ngbe fonu go ya sena usman ngul sabi ya sena abubakar ngul sa aw ko qur'an de sabri lo ko faraw ni boloka hadisa de sabri me munika nyame to qur'an re ngul sa sape hela ra jugu yam hadisa ra ngul sa point jugu aw yara le ya fode etiya nyame ngiyede to alakra ni qur'an tunjigira wẽnnaam tɩ tɩ qur'an sãn da sigi ko tɩ me tʋ ka a sɛbɛ log fara wã ne gbolo ne kɔkan tɩ b ra gʋda la gãn zugu la sa-peese la ra pɛgd zugu ko hali bile kpa kpõngr kʋrʋ bilan be alba mosã a sa-peesã ket n dɛga be woto tõn kele ye tɩ pa gurpa yembre mais hadise tɩ bɩ sɛbɛ juma me kã la hadisa la gʋleda bõe zugu o maye tɩ la pa sɩd ye aw bɩ jẽne dɛ a yet yãmb na n yõogame a ko wa man aslam ni bogom be lik poga na bi zuwali mu nyini tu ko ko jono ti semba lik soba ya Allah mo bi makuma ni ala taye ko le zuwali mu ni ni sempa goma na wennam dene ya yeso bala lik wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaikum zalimun ibu jono yaratu ayati Allah ba mosan ta sunna misir la ayati ken sunna mi hine ibna loko zalimu misir le ni ayati na bangam te likra mi silawa nga ofubere kafsa tugo abiadu mo karamo no ye ayati la ba me lebe sawa olu yertu foyle lo nyawda yam yasa olu ka affaire be ben be ngom ko ma ayati ba me la fa pak ba me mi siko ani bagani woro nembere la gore fawo ko jugu fe ya alam teke olu tawo wala garale ayati bam nenge sama me pepe wote foyle ra ayati bam sama fazi bam pepe ba fajibu tanay aw kazaba bi ayatihi wal makangalo digani alaka ayawye ubatu human pu yagno wena ma ayara inna wala yuflihu al mujrimun ako mujrimu tikisi de to la ba tikisi de ayati wér pati de laylaye waaw kele mo wole mujrimu no ye ayati bamla junu faremba tanay ceux qui n'attendent pas notre rencontre disent lorsque nos versets leur sont lus comme autant de preuves évidentes, apporte-nous un autre courant, ou bien change celui-ci. Dis, il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que me conformer à ce qui m'a été révélé. Oui, je crains si je désobéis à mon Seigneur le châtiment des jours terribles. Dis, si Dieu l'avait voulu, je ne vous l'aurais pas communiqué et il ne vous l'aurait pas fait connaître. J'ai passé toute une vie avec vous. Ne comprenez-vous pas? Qui est plus injuste que celui qui forge un mensonge contre Dieu ou celui qui traite ces signes de mensonge? Dieu ne permettra pas que les coupables soient heureux. Sourate Jonas 10e chapitre. Ankabuti mu faye. Merci. Binani ane wala katalo binani segi binani korodo abebaye. Ale mu ni faye. Suratul Ankabut. Ayete Ankabut pola nanke yina na yelam tibaye. Ankar mo e makalawa e mo ye kayewa more fo pa karam la fo ba yanen nala kay an kalanke kata kuweti ko kalanke karam kan lo to karam kuweti ke to panyawa ka be kata shiri ko kalanke nten to karam hal shiri panyawa ka sigi kana farfina ya le bo wani sabale ten ka yoro ben biye yara ngo jamam pere fa suratu Ankabutu kuma na e maye Ankabutu kom to fo panya ko ne e be kalana ay fo karam dam sida siga bala de kone tunti yara ka tuka sungurle tiga arabo jamana na pudun ngor bale yodna arab posa ikon mata ala kona kama nza bale pa qur'ani la fa karam ni kono jigu ka kasi binna ni wolo wala abidam nawra ti sikib jigu to nyabe wama kunta tatlu min qablihi min kitabin ko ka duya soro e muhammadu yere titi sebere lonka koreti ti foi sebe kitabo sebe tatnte fe folo o mikti fo muhammadu o rapa karam du ba fa o rapa kule wala tahutuhu bi yaminika e yere tete awa atomi yere blaka sebe ni kimboro iti tu yere nyalo ko lati alphabet lo ati sebere lo ati wala ka sebere yere le lo ayata alphabet jiba yemle huri to nugen to fra gole ne pami gole so pami karango ba yemri izan larta bal mubtiluna na ya so iti bi sebere lo ko chene ngala wonti bina siga era ayata ne miklam pami gole so ayati sam do bana man la fo shika bal Frigo, bon, comment ça? Ay pa otoye. Huwa ayatun bayinatun fi suduril ladina utul ilma. Ako aya lo min bangelendo. Mo juzu kunna doni dira minuma. Ayati ya ayar sin ya vienra
mbe neb sui pogẽ neb nins bãngrã sẽn kõb rãmba وما يجهر بآياتنا إلى الظالمون aha وما يجهر بآياتنا akum mogo tinne alaka korna hayan nankari fo mogo mu zalimu ye aya tɩ la ned pa kɩɩd mam wẽnnaam aya rãmbã rɩ la ning sẽn yaa wẽg n meng soaba mogo ti ta faye ko kurana ma wala wala aya tɩ ned pa yet fo tɩ kʋrãna pa welse fa hadisa tigini ba faye ko ma wala wala dɩ la hadɩɩ soab yet fo tɩ kʋrãna pa welse ka so ka ka zalimu kitabu ta kwali ba wala wala yaool n dɩka a wẽgba gafã yetɩ yẽ na n wɛlsa sabu ala mogo te kafrilo bal pa wẽnnaam ned yaa kɩfre mbisa ka mogo kono ne losula ma chema afa n datame tɩ yãmb bãng ninsã n yooda moẽmba sʋka kanai Tu ne récitais aucun livre avant celui-ci. Tu n'entraçais aucun de ta main droite. Les imposteurs se livrent donc à des hypothèses. Voilà. Tout au contraire des signes évidents. Dans le cœur de ceux auxquels la science a été donnée, seuls les injustes nient nos signes. Sourate l'araignée, verset 48. Merci. donc te ko alima la bible la ko fora ko lukuta ko ani macho ho ani luku ni macho ko ale ti jena ko bite ko luli asebe ko mo to ko yara wa eni nyamo de nguru mo mieni ni suratul larenyi ni o ntale ni asebe wa ti larje ke ekriza akoni ayati neda yele tien pa ko bible sida tebe lamati a marke alikramba ngulise yale na yin pasaka yedi poko si yati sulga shura wa eske ya sulga ngulisa la nga ya sulga ngulisa bi yedi binda cha akaka nayi ambi se ka do yojuma ilal awaye suratul araf ko na hayan keme fla ni fla na ke ara po ngese ayar ko bisi la yibu hayan keme fla ni fla suratul araf la araf ni ayat wulu tibe presse ala grama ayat bamda tulo da ne winam tentuma yalo hayat tijigi lombew ayat ayana ba pasigidar faaye na wulu bi koroto tibam tulo da ndata munafiqu bi koroto ala grama ayat munafiq sa tulo me ndatim nabiyam isa anno goma pitiko kwa ka qur'ana fale abelam tatte da qur'ana kwa ka na nanyo wore wani abudu na hayam mena kana ala grama ayar san kausun wa be ka profiter on se kraka ta do fo abrata memba urena ti winnam goma winnam tentum goma yori am lewo tanu kuloy wa islam ta'tihim bi ayatin akun mamadu ne manna ne ayayi mo go fet mamina ayat mamadu fo sempa wane ayar wakat ninga qalu ubafo labiyata miya laula ijtabaitaha hal ni tika do boye raka fo sanda ni to ranya kana bumu ne ngin tokse kol minna aw sakira ko jona tumbafo yam tenen ti ala ndayta akira ko abaja hillo yam tenen ti abaja alla akira ko abulla hablo yam tenen ti abula habiwa akira ko manjo tigole wa yam tenen mak rub sariam la sahabaw ni tumbafo ay kwa ka dofo ayati sahab sala handa ya tatanya ka turi yam le kwa ape munafiq bazaro tiba alakira kote ayati munafiq kay me rabe winam tin tumporo animanti mashafe la ayata asom sapa wawi olu tuba fɔ nga cɛ ko in mɛnna dɛ an ma tile dama in nin ye haya ma jigin an ma e ti dɔ fɔ i yɛrɛ ye ten an bɛ ka mɛnnikɛ fɛ dɔ bɔ i yɛrɛ la a ye tɛ bamu ne ye ten tuma sabi de a ye ko wa tuul bɛ ɲaku toru gɔmɔ gɔm ti kelege ka nkalon bɛ jɛ da ko hali ti ka dɔ bɔ i yɛrɛ k'a fɔ ye hali to ne ɲaku toru tɔgɔ se i ma dɔn n'ala kɛ ti to bɔ dɔ bɔ a yɛrɛ la a kuma ti bɛ gbɔn wẽnnaam tɩ tʋʋm sãn da yãk n gomda toore na n yɩɩnda yelle hali o kɔrɔnatigiw b'o le fɔ aw ye a ye tɩ kʋrã rẽm togsda yãmb dẽ n'ala nana dawla di dɔ ma o bɛna o le fɔ i ye a ye tɩ wẽnnaam sã kõ ne ning dawla na n an ka togsda kɛ hakili min b'e fɛ tan a ye tɩ yam ning sẽn be ne fo e ti ni hakili in ta cogoya dɔ la fo sã n da rɩk n yam kãngã jama ti bɛna tugu i kɔ dɛ a ye tɩ zãma na n pʋgẽ fo poore o y'u ɲɔgɔnna caman fɔ an ye a ye tɩ b togsã la buud wʋsgo komi ko hadisa man ye koso jama t'i kɔ a ye tɩ hadis n pa sõg n kɩ tɩ pa pʋgd fo ne b'a fɔ e ni min fara ko a ka ɲi jɔnni b'e kɔ fo ye hadis a ye sõma an n pʋgd fo o b'i mɛgɛ k'i ta otage la a ye tɩ belgra fo n dɩke k'i di jahanɛmɛ ma ne belgr n kẽes f jahanema ko i ka kuranna to yen tɩ bas qur'ana ko i ma ye n'i b'a fɔ ko faamaw tɛ gbɛrɛ la tɩ pa ye f sã n yetɩ tɩ nanam sã pa kolgd fo faama jumɛn de ka bɔ ala ye
ayati na bo yir wende fama ala be fama nome ayati na ba wende sen nomna na ale ko ale shirele ne kurna be kala kwa sigile be ayati ne ya kasetu Quran san karni yimbe na be man jumani nyina ka gore na le be nya na bo ya sempa po pinaka wina mnyama le kramba Sayyidina Jibril na ka kamau Sayyidina Jibril nya a persa jumani be na bonya ale ana na yi bedin yidi ya so le kalangata lakin Allah ako idangani ya kotiga ala ya shahadu ala shirele no ayati na mana kasete bima unzila ilayka femin jigira ka di ala krama ala shirele no jati ayati wannan tintu mana kasete ne hashik buni ko fo wannan tintu ma wal malaikatu yashhadu ani malaka be shirele ni korna kala wulu be ayati malaka ma fa mana kasete sen karm qur'ana ban fa be wa kafa billahi shahidan mamadi wasara ne ala li ali ka shire kana shire nyini kana sahaba nyini la ayati mamadu sheka men ne wende rabawti sahaba ko mana kasete na asra yorentika abakar sidiki tokole wala sayyidina umar ko ya shire wotu bina kitabu da wala fi ayat sanda mikilamete brayete sena umar ube sena abubakar ndaya na kasete wala mikilamete bura wala fala hadith namba sunnati bina yew kono ayati sunna yatla rena point wa wulu maka shire ayati pampayi kasete ala ko alele shire wona yete nyina na kasete yani bina toga ma hayi ka kala ke merit bewa ya fonda karna timera na bebela me conseiller te bewa te conseiller na bebela me e ministre jwanti le nefe ya ministre bokonda wa fonenge ne kasra be bien sirwa mam tolo be ministre nyinga c'est pas mon problème ye pama mi yello wa bilazi nan de ka karajoro aka kungo ba kunai bilazi wa mam karu jigo ayel be azukube ministre de défense nan de ka karajoro aka kungo ba kunai ministre de défense awam karu jigo ayel be azugu duguna futin nan de ka karajoro aka kungo bi kunai ayati digi sob sawa mam karu jigo fi yel be azugu ika boke blan be dare ayati hubin sab be tawrbe ko ni saya ko meleka obey ayati mam nengen kamale krambe ko ni saya ko ala beya ayati mam nengen tan winna ko ma fa ne bata president nyini wa ko fa po mam nengen ko president man boy ayaka lon nyanyini eti bawi bangre tane kullu anya foye ayati yalbiya ina ma tabi'u ma yuha ilayya min rabbi mamadu ko amogonu no man ti foi boyera ne betu femin ko ni bora ala yoro ne boli fo ayati tentumi yala ne ba ya man pana an pokba fai bundi ni sikin ko mami ya wahi wa yela mam nantu bo sunna bora rojuma ayati sunna yizi bo sunna wayi lewa sunna wayi bi musa bu ya wayi lewa mustabu ya wayi bi la bo sunna misri bafla be ya mbawo nyinge ayati sunna misi bera yiba hambe aya fa kan lon baga bawye msukra nyama yamna sunna ne bera jafar ko sunna ngaluye timam sheikh jafar mti sunna ya pu yaqbu ko na la rawira aya wole sunna misra kata kuma sabi kamti koyne sirbi bo ala sunna mi hire ati bansawa pasat bi tani ya antoro dila won amsa tonno na won amsa tonno nayi tani wole kata malo amsa ambo le rawan kingi ne ngando ka fayi kwati fenno on yala tapa mi foya nu keraw sari yire ya aw be farna ne be fara awra mama bare yam tiambe ba mam wotuba fara jugu bora biya jugu dara ayete mo sa yo wengi yi jigu ye ka yera soro papa mamen biya tina ka biya jugu tara ayete jigi wen ke lo ne jigi wenga foro tina ka foro jugu ti yora o sabme lo ne ayora ko hada basairun mama na fo mo yo ayete mo mariya ne baya koni korona basairu ko yili fewna yimi fo asebeni ni ayati qur'an kan ya nya bumbu mam fiye ni ma ana ngulse nyangma lo ka botti ala yoro ayati ya bunya ta yi wenam ne wa hudan wa rahmatun kake kanaye kake nema baye ya kanare ya nema liqaumin yu'minun limana bawo tano de ayati ya mumin ko amrenne no te sunna mako tateni ayati sampane pa sunnet le nawai o ko so lui fa jafar ma ti digne rayer sa yel mam yel wo yel panam het mam me sam pere naw ayati sa hantasia wuru che ko ndu fana ka boka perew ti barawo yi wesia abe munenya yenda manda boy kono nim ko ayati liwli yele ya ko ale bina dobo bajira bi
ah yenda na yu ko mo mesa ka taa da fa ka tebe na yere pitsa no lo aka kunguro yere jole ja on kan do baji ajugu men ya wena na wo mo ran sunguru ba sambina no ayete bordel yu pinase ele kamlen ba ka santa ka kamlen ba yaraw ti fo me ayoda man e ka dasim yu pigi yo poya e ka juker ba le lafiya wa akona ti fo e ka donc o sebe ne peut pas me laver wotu mana dinga kafru na nyoko so Qur'ana kan tu vas pas ta Qur'ana pourra soit furkan ko nana ni français fort. Ils disent, quand tu ne leur apportes pas un signe, n'as-tu pas choisi d'agir ainsi? Dis, je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé par mon Seigneur. Ce sont là de la part de mon Seigneur des appels à la clairvoyance, une direction et une miséricorde pour un peuple qui croit. Furkan ta hayan saba ambo jigi. Surat Al-Araf, verset 203. Furkan hayan saba gatalo hayan woro. Ambe kuma akan. Suatu Furkan ko tiene ngalo ta faran sura. Sura mi tiene ngalo faran ko bonyona ka kalon bla ka sunna bla fandoena ko sebe ka tie bla fandoena ko sebe ayati ya sur kan ya han wele si di sidni jiri taba aya saba wakala lezina kafaru sasa kuma na gba minu yere kafri yara sa ayati ko ma wa wenga ni bi sinna ya kifu damba in hada ila ifkun iftarahu jotigo ma kuma ni fode ay pa ruhya mi yel wade ni kafru faye ka teme nto sa yam kifu damlo wa man lam yakum bi ma anzala Allah fa ulaikum al kafiruna ayati wa man lam yakum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun awati kitabul langulu tigil be alakra so ko traw ko tobadi ayati be ti wana in hada ila ifkun iftarahu ako inyabe ni kuma ni biela je na Muhammadu fede ko hakilla ngalon no ya bo yerra koy ayati goma wusqa fa Muhammad ni watiya ta aso goma bi nyak men nen kafri de masira de bara ayati kifu na mame ngi jinga de ba hoto do ko todi wa ana wa alayhi qaumun akharuna kwa ira tise kwa ay mo le wole o ka de me ka sebe sebete ayati apunin patron ya ne bla bo ali ya tabshonga kad ja'u zulman wa juran wonna nan dibe kono ko nyagamni ni de ayata wa ni jiri la puya wonna nan farnya be bay ni de ayata wa ni puya gab sambedem de wa qalu o mabbe ara do ko fa wara fa kodi o pajeme tabe sana yelia asatirul awwalin ko cheteye ko mo mani wal fa ko folfolo mo ka sebere fendo ayati pasil ko ne pa ko wa menga ayati ya ni mdam goma iktatabaha ko folfolo mo le tiya sebe ka belai ayati ya ni mdam ndagul san degane fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila so ma jona ubad zikuru ka wula fa ubad zikuru ka ko no ko Muhammadu tate ayati do pinda ta karma zabure ta karma afoye Muhammad ya labiya anjala alladhi ya'lamu sirra fi samawati Muhammad afoye ko masami ya jigi mi bi sanfaras ko gululo ni duguma ko guni wuli ya jigi ayati na abni ni siko na abni ni simmi si solo sata yo poy wala solo tinganda yo poy inna kana gafuran rahim ali be mo jurmo to ali be hina mo gora ayati na kan na be ya fa junufu ayina yolehde les incrédules disent ceci n'est qu'un mensonge qu'il a inventé un peuple l'a aidé. Ils se sont rendus coupables d'injustice et de mensonges. Ils disent, ce sont des contes d'anciens qu'on écrit pour lui. On les lui dicte matin et soir. Dit, celui qui connaît les secrets cachés dans les cieux et sur la terre a révélé ceci. Il est celui qui pardonne, il est miséricordieux. Surat la loi. Cinquième chapitre. Verset 4. Hali kami folofolo mo yere mabbe awa akunya nena woli be suna mo ve ko ka to ko akora ko ma wala ko wala le ni ko so anka kelma benna kula kad jaakum rasulun min anfusikum wotuma tarake joye Muhammadu no ni mo wala te tagara mo to minaba لقد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لقد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لقد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لقد جاءكم
رسول من أنفسكم محمد لا إله إلا الله 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 قد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لقد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لقد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لا إله إلا الله لا إله